नमस्कार बंधुरा आसुन आज के बसे बसे किछु एक्सारसाइज देखाई। पागलेर मतो बसे बसे आमरा एक्सारसाइज करब। मुखे थाकबे हासि, सारा शरीरेर फैट आमादेर झरे जाबे एबं जादेर हाथे झोला झोला मांस थाके सेगुलो बसे जाबे। कि करते हबे आसुन देखे नेই। ব্যাস 30 থেকে 50 বার যে যতবার পারবেন করবেন। দেখবেন সারা শরীরে কেমন ঘাম ঝরবে, সঙ্গে সঙ্গে মেদও ঝরে যাবে, মানে চর্বি ঝরে যাবে। খুব ভালো লাগবে। সকাল সকাল শরীর একদম ঊর্জাতে ভরে যাবে। করুন আর ফল পান। নমস্কার।